Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, how are you today? Meet me again, Mrs. Andi Eka Wulandari. On this occasion, Mrs. Eka will provide material for you on Term 1, Subterm 1, Learning 2, Special Material of PPKN. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Andi Eka Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, khususnya untuk materi PPKN. Before we start today's lesson, let's pray together. Prayer begins. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Before we study, Mrs. Eka will convey the learning objectives that we will achieve today. Nah, sebelum kita belajar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. 1. Student can correctly name the meaning of the precept of the Pancasila symbol. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dengan benar makna sila dari lambang Pancasila. 2. Student can tell the experience of being grateful to God Almighty correctly. Kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, all living things in this world are God's creation. The diversity of ways of moving living things is also due to the power of God. Nah, adik-adik, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. All of this is a gift from God to be grateful for. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Well, about being grateful to God, including how many please? Nah, kira-kira bersyukur kepada Tuhan termasuk sila keberapa ya? Yes, that's right. Thanking God, including the practice of the first precept, namely God Almighty. Ya, betul sekali. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. No, does anyone know what the first precept symbol is? Nah, sekarang ada yang tahu tidak lambang sila yang pertama itu apa? Ya, the first precept symbol is a star. This symbol shows that the Indonesian people express their belief and devotion to the one and only God. Obedience to God is done by always crying out God's command will. In addition, we must also respect the beliefs of others. Ya, lambang sila pertama adalah bintang, yang dimana lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Gratitude is a way of giving thanks for all that God has given. No, this attitude of always being grateful is one example of practicing the first precept. Bersyukur merupakan cara berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sikap selalu bersyukur ini merupakan salah satu pengamalan sila yang pertama. Well, we remember the Garuda Pancasila again. Garuda Pancasila is the national symbol of Indonesia. Nah, kita ingat lagi Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. This eagle is big, dazzling, and mighty. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Look at the shields. Well, this shield contains symbol of the precept of Pancasila. Lihatlah perisainya. Nah, pada perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila is the foundation of our country. Pancasila adalah dasar negara kita. Now, this is a shield that has a symbol of the precept of Pancasila. Nah, ini adalah perisai yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila comes from two words, namely Pancasila and Sila. Panca means five and Sila means the basis or the rules. So, Pancasila means five principles or rules. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. The 5 basics and 5 rules in Pancasila have their own symbol and sound. 5 dasar dan 5 aturan yang ada pada Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. For example, the first precept is symbolized by a star. It sounds like the one and only God. Contohnya seperti sila pertama dilambangkan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. The second precept is symbolized by a chain. It reads that humanity is just and civilized. Sila kedua dilambangkan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. The third precept is symbolized by the banyan tree. It reads Indonesian unity. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. The fourth precept is symbolized by the head of a bull. The sound of populist teams led by wisdom in the liberation representation. Sila keempat dilambangkan kepala benteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. The fifth precept is symbolized by rice and cotton. It reads social justice for all Indonesian people. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, today we have learned about the application of the first precept of Pancasila, namely God Almighty. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. This is where we have to be grateful, worship according to our religions, carry out every command of God, and respect other people's religions, yang dimana kita harus bersyukur, beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, dan menghargai agama orang lain. Well, that's the material that Mrs. Eka can convey for today. I hope you understand what Mrs. Eka conveys and can be useful for you. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kalian. Thank you for watching this learning video. See you in the next learning video. Sorry if there are words that are not pleasing in the delivery of the material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.